Salam alaikum, shabab. Voilà le deuxième exercice concernant les dipôles linéaires. Alors, on a un filtre de Weyl, on a RC, voilà, RC en série ou RC en parallèle. Alors, comme vous voyez, le montage schématisé ci-dessous comporte deux résistances identiques R et deux condensateurs de capacité C. Donc, on a RR, CC. Il y a deux résistances identiques ou deux condensateurs identiques. Alors, la première question, écrire l'équation différentielle liant la tension de sortie V aux bornes du condensateur et la tension d'entrée U. Donc, c'est l'équation différentielle linéaire, bien sûr, liant la tension d'entrée U ou la tension de sortie V. Très bien. Voilà. Alors, la première question, donc, نحاول نسميو هنا واحد لو courant I. Donc, هنايا un nœud IR وهنايا IC. Alors, d'après la loi des nœuds par exemple A, I est égal IR plus IC. مزيان نمشيو نإليمينيو فوالا دونك خصنا نلقاو واحد ليكواسيون فيها غير I و V. دونك il faut éliminer هاد لي trois courants. نبديو par exemple فوالا نبديو ب IR. دونك هاد لا طونسيون هذا هو V. دونك V est égal à R IR. Donc IR est égal à V sur R. Voilà, V sur R. عاود إليمينا IR مزيان. Ben, la tension de sortie V plus IC, IC à éliminer, donc IC est égal à C D de V sur D de T. C D de V sur D de T. Donc, on a puisque on a voilà, je te ben V ou ben V. Pas مشكل في I. Alors, je vais لهاد لا مايل هادي. Alors, on a de la tension هو V. Voilà, la tension هو V. Alors, de la tension هو RI. Voilà, de la tension هذا نسميوه par exemple UC. Donc, la loi d'addition, d'après la loi d'addition, U est égal à V plus UC plus RI. On a dit la loi des mailles, le sens positif, donc V plus UC plus RI moins U. Donc U est égal à 0, U U est égal. Donc V plus RI plus UC. Très bien. Alors, بعدين هيا U هيا V. فوالا دابا مشكل في زوج ديال الحوايج هنا. مشكل في I و UC. الإي باش نإليميني إي من هنايا هيا عندي إي بدلالة V و V. دونك غادي نجيب هادشي كامل نروبلاسيه هنا. Alors U est égal à V plus R نضربوها في هادشي كامل. دونك R في R تمشي تبقى V plus RC D de V sur D de T plus UC. Très bien. U, V, 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 la dérivée de V, قالنا مشكل. فوالا حنا ماشي شويه بشويه كنإليمينيو هادوك لي فاريابل باش نلقاو فقط واحد ليكواسيون فيها لي دو فاريابل اللي هما U و V. بالنسبه للU C من غادي نجيبوها؟ لاحظ معايا ان U C هي هادي. دونك اش عندنا حنايا هاد لو كورون اللي كيترافيسي هاد الكوندونساتور هو I. دونك I est égal à C DUC sur D de T. Alors خصنا نديريفيو UC ومن بعد نعاودوها ب RC. Alors نديريفيو هادشي كامل. DU sur T de T est égal à V plus V est égal à 2V. On met une dérivée de dV sur T plus RC
la dérivée seconde de V par rapport au temps, plus DIC sur D de T, et là on va chercher à C, I sur C. مشكل آخر فاش في I. La dérivée seconde, la dérivée première ديال U مزيان، حنا غاديين مزيان، ولكن المشكلة في I. I غادي نعوضو بهادي صافي ولقاو ليكواسيون ديالها مزيان. زيد كملو هنايا. Alors, TU sur TT est égal à 2 dV sur TT dV sur TT, pardon, plus donc RC d carré de V sur TT carré plus. Alors, هذه غادي فوالا نديفيزيوها par C، تعطينا V sur RC مزيان plus dV sur dt. Donc il est divisé par C, c'est suffit par نفس. Très. هنا عندك 2 dV sur dt وهنا عندك dV sur tt. Donc هذه تعطينا شحال 3 ياك. Voilà, donc كتبوها بهذه الطريقة. Donc نبداو بهاد la dérivée la plus grande, RC, la dérivée carrée, voilà. مشات هادي plus هادي 3 plus 3 dV sur dt plus 1 sur RCV est égal. RCV est égal à DU sur DDT. DU sur DDT. Très bien. Donc voilà. نقدروا نديرو on pose RC est égal à taux. Voilà. Avec taux est égal à RC. إلا عقلتو في الباك كنا كنديرو ثابتة الزمن ديال ثنائي القطب ار سي. فوالا هي ار فوا سي. تقدروا تحققوا منها معادلة الأبعاد. لا ديمونسيون ديال ار لا ديمونسيون ديال سي. دونك غادي نلقاو بلي لو برودوي ار فوا سي لا ديمونسيون ديالو هو لو طون تي. فوالا نقدروا هنايا طو دي كاري في سور تي تي كاري بلس 3 دي في سور تي تي بلس 1 سور طو في تيكال دي اي سور تي دي. Alors, sur la deuxième question, à l'instant initial, les deux condensateurs sont déchargés. يعني كيعطيك دابا لا كونديسيون انيسيال ديال لا طونسيون او بور دو كوندونساتور. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ قال لك ا تي est égal à 0. Les deux condensateurs voilà sont déchargés. Voilà, et نجيو بعدا نترجمو هذيك لا كونديسيون دوزيامون هنايا. Alors, avec la deuxième question, les deux condensateurs sont déchargés. Ça veut dire que V est égal à 0 est égal à 0. Donc V à T est égal à 0 est égal à 0. Et UC à T est égal à 0 est égal à 0. دونك هذا غير مشحون بدئيا، هذا غير مشحون بدئيا، يعني كي في تي كتساوي صفر وقلنا كي هي سي اي سي. إلا كانت لا شارج نول لا لا طونسيون نول. لا كاباسيتي سي واحد الثابتة قلنا تخالف الصفر، ثابتة موجبة. دونك هذا نول وهذا نول. مزيان هادشي اللي قال لنا، قال لك à l'instant initial les deux condensateurs sont déchargés et la tension U est égale à E. يعني U T est égal à 0, U voilà, est égal à E. Bien. Et la tension U est égale à E est constante. Voilà. Déterminer les conditions initiales portant sur V et dV sur dt, juste après le branchement du circuit. Ça veut dire T est égal à 0 plus, ou dV sur d de t, t est égal à 0 plus. Alors, كاين نديرو نحدو في. alors هي في حددناها من هنا ديجا عطانا هادي.
Donc il suffit de dire, il suffit de dire la tension au bord, d'abord, voilà, l'exercice les bases de la tension au bord du condensateur est une fonction continue du temps, d'où V, voilà, t est égal à 0 plus, et V, t est égal à 0, et à 0. Donc, on a V à t est égal à 0. Donc, est égal à 0. Donc, V t est égal à 0 est égal à 0. Bien. Alors, nous allons dv sur d de t. D'abord, c'est dv sur d de t. نحاول نجيبو les équations ديال les courants. Alors, نكتبو هاد l'équation I de t, on sait que, ou bien on a I de t est égal à I R de t plus IC de t. Bien. Le courant maintenant. Donc, غادي نمشيو نكتبو لا ريلاسيون ديال لا طونسيون حيت عطاونا هادي صافي عطاونا هادي الكورون ما كاينش دونك هادي معليش تعطينا نحاول نكتبو هنايا لا لوا دي ماي قلنا U de t est égal V de t plus IC de t plus R I de t صافي V de t plus UC de t plus RI de t. Alors, غادي نعوضو هنايا قلنا بزيرو ياك دونك U في l'instant t est égal à 0 V في l'instant t est égal à 0 plus UC 0 plus RI 0. لاحظ معايا أن U في الزيرو هو عطاه لنا هو E ياك دونك E V في t est égal à 0 est nul دونك هادشي كيمشي UC في t est égal à 0 ها هو nul دونك les deux condensateurs لا هذا ما مشحونينش بالإني donc la tension au bord du condensateur nul à l'instant initial ou la tension au bord du condensateur en haut donc تبقى لك R I0 فوالا دابا كي غادي نديرو لهاد I0 نمشيو نديرو لا لوا تري بيان لا لوا دي نو اللي مسحنا قبيله فوالا نخليو هاديك ونكتبو كي غادي نديرو I0 دونك I0 est égal IR0 plus IC0 مزيان فوالا IR0 شوف معايا مزيان IR0 هي V0 على R دونك V0 دونك قلنا IR de t est égal à V de t sur R نعوضو هنايا 0 ونعوضو هنا 0 IC فوالا من هنا غادي يبان IC C d de V sur d de t ولكن في l'instant voilà t est égal à 0 très bien alors قلنا هذا نيل هذا لا طونسيون هذا في t كتساوي 0 très bien مزيان تبقى لنا I في الزيرو هي C طيب دونك نعوضوها هنايا اش غادي نلقى دو E est égal R هادشي هذا RC d de V sur d de t في الزيرو donc d de V sur d de t est égal à E sur RC donc d de V sur d de t à t est égal à 0 ou bien 0 plus donc il y a E sur RC très bien